Welcome back my YouTube channel guys, Ponbars TV. For today's video guys, motocross Barangay San Isidro, Balingasag, Misamis Oriental guys. So ayan, unang round na yan guys, unang ikot. So ayan guys, tumakbo yung mga motor guys. Ayan, bilisan lang tumakbo yung mga motor guys. Ayan, bilis tumakbo. Ayan, umikot yung mga motor guys. Doon sa galiran guys, ayun no. Yung nanalo dito guys, yung nakauna ya guys, yung una yan guys. Yan yung nanalo guys, yan. Unang ikot pa lang yan guys. Yan yung pangalawa. Bilis nilang tumakbo guys. Yan, bilis tumakbo. Ayan, ikot yan. Wala, hina yung motor na yan. Mahina tumakbo guys. So ayan, pang-apat. Mahina din. Mahina yung pang-apat. So yan, umikot yun nila guys. So yan, yan, lumilipad yung motor guys. So yan, lakas yung ano guys, lakas tumakbo yung motor guys. So yan, yun yung pangalawa guys. So yun yung mga pangatlo guys. So yan, pang dalawang ikot. So yan, mabilis pa rin tumakbo yung nakauna guys, yung naguna. So yan, lumilipad yung motor guys. So yan yung pangalawa. Hindi yun nagpatalo yung pangalawa guys. Pinalipad din yung kaniyang motor. So yan, yan yung una-una guys. So yan, bilis tumakbo guys. So yan pangalawa guys. Na ano yung ano guys, yung ano, alikabok guys. Maraming alikabok guys. Alikabok, yan. Yan yung pang ano guys, mahina yung ano guys, mahina tumakbo yung guys. Yung mabilis lang tumakbo dito guys, yung ano guys, yung naguna at ano, yung pangalawa. So ayan guys, pangatlong ikot na yan guys, pangatlong ikot. Kabuk pala guys. So ayan, nauna pa rin yung ano guys, yung nauna. Bilis pa rin tumakbo yung guys. So yan yung pangalawa guys. Yan yung alikabok guys, yung alikabok guys. Hindi na makita yung ano, yung mga motor na ano guys, yung tumatakbo na motor guys, hindi nakita guys. So yan, so yan, nauna pa rin yung umuna guys. Ayun pala, pangapat pala to. Umikot pala yung ano, yung nauna guys, umikot pa. So yan, lakas pa rin tumakbo guys, lakas pa tumakbo. Yan, bilisan mo dol, bilisan. Bilisan mong tumakbo. Yan, bilisan nyo, bilisan. Si ano, alikabok at mainit. Bilisan nyo guys, bilisan nyo, bilisan. Bilisan yung tumakbo mga idol. So yan, pinalipad yung motor. Ayos tingnan pinalipad yung motor So yung alikabok guys. Alikabok guys, hindi makakaro yung mga motor guys. Ayan, palipad na naman ito. Ayan, palipad na naman yung motor. Alikabok talaga guys. Nako, ang hina ng motor nitong nakayelo. Yung mabilis na tumakbo nito guys, yung ano lang talaga, yung mga kulay green na motor. Yan. Yan, malapit na to sa katotohanan guys. Malapit na to matapos guys. So yan, bilisan mo pa dul. Yan. Wadul. O yan. Wadul para mananalo. Yan, ikot dol, ikot. Bilisan yung ikot dol, bilisan yung ikot. Para manalo. So yan, malapit na matapos guys. Malapit na matapos. So yan.
Oh, yan. Pangalawa ikot na to guys. Yan, finish line na. Panglimang ikot na to. Ayan. So ayan yung winner guys. Thank you for watching.